yan. Ha? Uwa! Kayo Ano yan? Oo. Top, bagong pindot ko na. Oh. Sige, okay lang. Continue. Hello guys, what's up? Ginatao man ka tanto. Ay wow. Dami. From driving to farming. Oh, enough na daw. Malugi na yun. Ano, may-ari. Mga kadonatics, nandito po kami ngayon sa farm. Madya ko lugi, takara. Ay, Jel, ganito Jel. Pwede Jel no? yun. Ito Jel oh. Haa. Okay. Enough na. Sir, hatay tayo, sir ha. Oh. Asa! Magdala ka. Hello, Nang. From driving to harvesting. Andito po kayo min sa field. Hello, what's up guys? Oh. Oh, Jelly. Anong plano, sir? Anong plano? You can. Hi! Hi, Youngs! Yan, say hi! Hi! Lahat yan. Hi, Nang! Hi! Mais, mais! Naka-vlog pa naman oh. King! Pugit ka kamuta na. Hi! Nong, hi! Nong, hi! Ay, walang katapusan, guys! Yehey! Yehey! Magurang danong! Ito. Oo. Pangsabod ta sa... Ito, ito. Ako tawat na buwan. No, di pagbuwa ro may duga anang has. Paano malaman, be? Dapat na yellow green. Tulad nito, Ano yan? yellow green. Pag walang buhok? Alis na kayo. May buhok pero dapat hindi siya dilaw. Alis na kayo, alis na. Alis na. Pati yung anak ko nanguha. Wow, King, thank you. Ay, Very good, King ah! O, doon na. Mama, kung duwawo. You're so very good. Hala, magsasaka na rin yung anak ko. say hi no. Hi. Dito, daan dali. Very good, ikaw ah. Nagkuha din ikaw ah. Ito natin lagay dali. Guys, harap kabo gitanda guys ha. Halika dito dali. Jelly, sana sa'yo. Hi. Ha? Ihiwalay mo na yung sayo. Ikaw lang bahala na. Ha? Ikaw lang bahala. Hindi ako marunong kasi ikaw marunong ng bata. Hi everyone, iyagali kami sa Maisan. Welcome to my vlog. Don't forget to share and comment guys. Haragali amon nyo si Don. Sino nira? Si Dunaki. Wow, maes. Oh, laki. Hara guys, amon nga amon Don ya sa farm. Sir, pangayo ako't mais sir ha. Pwede natin i-uwi yung iba dito. Hara pa guys, amon kay bahan guys. Bisan bukon amon ya, higit pinambuutan nanda. Hindi na to driving eh. Ano na? Harvesting. Nag-turn to agricultural crops.
Hello guys, kaway-kaway kayo dyan. Hello. Driving! Hello na. Hello. Nong, say hi. Hello Hi to mga my vlog. ka-Donatics! Donatics, hello. Hello Donatics fans! Nong, sakpa man ako. Ako taga-vlog kimuag. Mga Donakits. Stay harvest. Ah, We started driving from Festa, but ngayon, Yeah. agriculture na kamay na. agricultural. Ay, Nong, pilian do mga ano, nong, what dugaw. Oo, magurang utaro. Maguran, pwedeng pangsabod sa manok. daya. Oo, maraya nung. Sure. Oo. Ay, paano? Ano masayra lubukot maguwang? Ano nga, dapat tayo duhas man na hay. Bukot mandaya do kulay na ho. Ay, Dapat tayo makaranong ho, doon makaranong. Gel. Oh. Daya gel. Oo, dapat gid na ho. Pangsabod ta sa manok, yung pinangbuo nung. Daya. Oo, ron. Sir, paano malaman pag okay na? Lahat yan okay na ba? Dapat daw bata. Ano na ano tumuto, yung kulay, yung ano. Oo, yan. Ibutsan na doon na. Oy, nang, come here. Ito sumbilog sa ginano Japan. Ay, oo. Look. Di ba? Yan. Kinakain nila yan, di ba? Yung parang Ano tawag siya? nito? Guys, comment na lang guys kung anong tawag nito guys. Ubo ako Oo, talaga. sarap niyan. Guys, ano to tawag? Comment nung lang below. Ano yung parang mushroom, di ba? Oo, mushroom. Mushroom Try yun mo sa nung kanila. kana. Hindi to pwede makain eh. Oh, Hilaw diba? pa ron nung. Nila ginalaha pa ron. It's good. Hi nang. Dabo buo nang. Wa pa maluya. Hara guys, daamon kay mais na harvest. Ganito, Jen. Yan, narin na. Meanwhile. Wow. Oh, yan guys. So, luto na yung aming sweet corn. Sweet corn. Sarap. Oh, luto na yung sweet corn, guys. Asa na sa mo dali? Give me your phone. Give me your phone dali. Ganda take picture. Oh. Ay, wag mo utang sa akin. Bata pa? Sakto lang. May babay ka na ano eh. Napaon na muna na. Napaon. Sabot. Napaon. Ay, am na.